Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asma. Bienvenue Asma. Okay. Welcome to the best place in the world. بنيت في أسري الذي ملكني. 5 abad adalah waktu yang cukup untuk menghapus sebuah bangsa, tapi tidak cukup untuk menghapus sebuah kebenaran. Di bawah lantai katedral megah di Spanyol dan Portugal, terkubur sujud-sujud yang pernah menggetarkan bumi. Januari 2026, kita tidak hanya melihat perubahan statistik, kita melihat The Great Awakening. Spanyol dan Portugal hari ini sedang panik. Mengapa? Karena dinding kebohongan sejarah yang dibangun selama ratusan tahun mulai retak. Orang-orang Spanyol mulai menyadari bahwa nenek moyang mereka bukan hanya penonton, tapi pelaku kejayaan Islam. Detik-detik azan yang mulai terdengar kembali di Menara Cordoba bukan sekadar panggilan sholat, tapi adalah alarm bangun tidur bagi peradaban yang telah lama dipaksa lupa. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. We're not going to Alhambra. We're going to the Great Mosque first. Maybe we can meet follower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MATAMEDIA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa kembali bersama Anda, para pemburu kebenaran. Hari ini saya akan membawa Anda jauh melampaui apa yang diberitakan media arus utama. Setelah ledakan Mualaf di Inggris, kini giliran semenanjung Iberia yang berguncang. Spanyol dan Portugal sedang berada di titik nadir dalam mengendalikan arus Mualaf yang meledak secara organik. Kita tidak bicara soal propaganda, kita bicara soal hidayah yang masuk melalui laboratorium sains, perpustakaan tua, dan tes DNA. Mari kita bedah, kenapa tahun 2026 adalah tahun di mana Andalusia merebut kembali jiwanya. Of the highlight of the intrinsic value of community being explained by the lady with the Spanish accent. This ultimately is one of the selling points of the religion in the world. Come to think of it, in a world where individualism and loneliness take precedence, it is not surprising to see people embrace the warmth of a cordial family. A family that is large and diverse, yet abhors any figment of racism and racial preferences. These are beautiful people. Yeah, we have to bring it up. Sorry, forgive me. So, what are your comments? That the hijab came for the Muslim women to be respected. So this is the mission of the hijab. So in the moment that suppose any other thing, you can. This is up to you, the situation where you live, you know. And when we wear the hijab, we are always making a political statement. And I sometimes don't have the strength I don't feel strong enough to make that political statement. I just want to go across the street and buy the bread. Hijab is a very sort of personal thing at the moment because, as Monida said, you're like making a statement, especially in this era. If it's going to be a problem and if it's going to bring you problems, the most important thing is to dress modestly because there's a lot of people that walk around in hijab and then Most important is the intention. and the intention. So, you know, it's a bit of a balance thing. Well, I started wearing a scarf when I was 18, 19, and I really felt it, and I
felt empowered and strong. And I came to Spain and I all fell apart. It really did. I had some terrible comments by older generation, Spanish older generation in Cordoba. And I remember feeling so awful, thinking this is the opposite of what I wanted, you know. It makes them feel bad. Reminds them of something that they obviously don't understand, and I stopped wearing it, and I don't wear a scarf on a daily basis. Some people say that European identity and Islamic identity are incompatible. I disagree. What do you think about that? We're European Muslims. For me, Islam is like a filter, you know. It's a way to filter in the good or bad, to filter in the good and to keep out the bad. Of each society, culture. In every society there are good and bad things, you know, and Islam is just the filter of the good and the bad. Yeah, and I think the term is European Muslims. Pemerintah Madrid dan Lisbon kini kewalahan. Di tahun 2026, akses terhadap tes genetika menjadi sangat murah dan masif. Jutaan warga Spanyol menemukan fakta mengejutkan. Saya adalah Muslim secara genetik. Ledakan identitas ini memicu gelombang mualaf yang tidak berasal dari masjid, tapi dari rumah-rumah elit di Madrid dan Porto. Mereka mulai bertanya, jika leluhur saya Muslim, mengapa sejarah mengatakan mereka adalah musuh? Rasa penasaran ini membawa mereka pada Al-Quran. Gelombang ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh kebijakan politik manapun. Masjid-masjid di Granada bukan lagi diisi oleh para imigran Afrika atau Arab, tapi oleh orang Spanyol berambut pirang dan bermata biru yang bersujud sambil menangis, menyadari bahwa mereka baru saja pulang ke pelukan ibu pertiwi mereka yang sebenarnya. Sisi yang paling tajam dari ledakan ini adalah krisis teologi. Warga Spanyol yang dikenal sangat religius mulai berani membuka mata. Di bawah bimbingan para intelektual Mualaf, mereka membedah kembali naskah-naskah kuno. Fakta bahwa Yesus di dalam Bible tidak pernah meminta disembah sebagai Tuhan menjadi peluru yang meruntuhkan dogma gereja di Eropa Selatan. Saat mereka membaca surah Al-Ikhlas dalam bahasa Spanyol, terjadi ledakan emosional. All this time I have been looking for the one God. And it turns out he is here, at the roots of the history of my own people. When I heard the call to prayer for the first time in Cordoba, it was the most honest voice that no authority could silence. To be proud of being Muslim and to be a positive influence in society. Islam is a Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita saksikan hari ini adalah bukti bahwa kebenaran adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan dengan tiupan mulut manusia. Spanyol dan Portugal mungkin kewalahan, tapi semesta sedang merayakan kembalinya Andalusia. Terima kasih telah membersamai MATAMEDIA selama beberapa menit perjalanan yang menggetarkan ini. Jangan biarkan cahaya ini berhenti di Anda. Bagikan video ini sebagai saksi sejarah bahwa di tahun 2026, hidayah Allah telah menggetarkan kembali menara-menara yang sempat bisu. MATAMEDIA pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.